Assalamu alaikum. Malion, tiɲɛna muso denmisɛn a makɔrɔba a bɛɛ ni ɲantuma. D'accord. Donc kibaruya fila fila de tun bɛ n da bi ka bɔ k'a lase ka partager ni n balima maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ. Kibaruya minnu don a sufɛlen don réseaux sociaux sanfɛ ni tile filanin in na ngama concernant Mali danbe ko ni y'a faamu b'a la Mali ko kuma yɛrɛ tɛ fɔla bilen. Mali jɔli ko kuma ne bolo an ka kuma centré o de kan kosɛbɛ. Mali in bɛ jɔ cogo di? Le Mali, nous sommes 18 millions d'habitants. O y'an ka estimation ye dɛ, sinon a ka ca n'o ye. An Maliyɛnw an kɔnɔna fililen don, an sɛgɛnnen don, an bɛ solution ɲini n'an ka problème na. An bɛ solution ɲini n'an ka problème na. Ayiwa, mɔgɔ dɔw de bɛ yen mɔsa min ye Ala ye ko f'u ka an birilen ɲɔni, ko f'u ka an désorienter ka bɔ an ka sɔbɛ kan. An ka sɔbɛ ye jumɛn ye? Mali in jɔli ko kuma. A tɛ sabali, a ye sabali. Ni mɔgɔ minnu filɛ nin ye, ni bi n'u ko Mali danbe. Mali danbe, anw bɛ ɲani min na Mali in kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Mali danbe, n'aw ko aw ye Mali danbe fɔlaw ye. Nin de ye Mali danbe ye. Mali danbe ko kuma fɔlaw ne tɛna mɔgɔ ta tɔgɔ ma dɛ, parce que n tɛ fɛ k'an yɛrɛ hasarder k'an bila o siraw kan quoi. Parce que vraiment a y'a lajɛ quoi, a y'a lajɛ nɛni tɛ quoi, nɛni kun tɛ. Mais Maliyɛnw degun min bɛ Maliyɛnw kan Mali kɔnɔ ka taa Mali kɔ kan diɲɛ ɲɛfɛ, hali n'i taara sankolo la bi i bɛ taa Maliyɛn dɔ sɔrɔ yen, Ala ni ɲani y'a gɛn ka bɔ a fadugu la k'a yɛrɛ ɲini, a yɛrɛ ɲinibagatɔ an bɛ diɲɛ fan bɛɛ. Hali n'i taara Mafugu bɛ Maliyɛnw bɛ yen, hali n'i taara Honolulu Maliyɛnw bɛ yen, hali ni n m'a dɔn c'est-à-dire nin ye hɛrɛ ye wa? Et puis an mana kuma ne ma min faamu réseaux sociaux sanfɛ, ni ne y'an ka fierté fana ye k'a fɔ ko j'ai le passeport de tel pays ou de tel pays. Ayiwa, n'a ko k'a bɛ danbe ko kuma fɔ, ko cɛ dɔ bɛ yen, m'a dɔn comme ale kunnajara parce que nin de ye kunnajiya ye, alors que nin de ye kunnagoya au contraire. Ale kunnajara, ale ye américain passeport sɔrɔ. Alors que kunnagoya tɛ tɛmɛ a kan, k'i ban i yɛrɛ ka dugu la fɔlɔ, k'i balan waliduguw la, ka tila k'a fɔ k'i bɛ ka fierté kɛ ni o ye ko e ye yenka ye, américain ye, soi-disant américain. Jɛgɛ mɛnna ji la, yiri mɛnna ji la cogo o cogo a tɛ kɛ banba ye dɛ. I bɛ sa de, u b'a don i tulo la i ka d'origine i bɔra yɔrɔ min na. Mɔgɔw b'o de kɛlɛ la, an fana ka fierté ye min ye o y'an ka Mali in de ye. An ka passeport ka respecter, an yɛrɛ ka respecter, kɔ kan a n'an fɛ yen yɛrɛ. Danbe kɛlɛ bɛ tɛmɛ o kan wa? Mais aw de bɛna wuli k'aw bɛ leçon di anw Maliyɛnw ma ko Mali danbe. An ka ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ dɛ. Parce que ne ma min faamuya, peut-être kumaw fɔcogow bɔlen don, mais n t'a dɔn ni an kan bɛ kelen ma quoi. Parce que y a le Mali, y a le Maui, y a le Malawi. Donc danbe ko kuma min bɛ ka fɔla nin ye tan, est-ce que par hasard a bɛ k'o Maui de danbe ko kuma don wa
ou bien Malawi de danbe ko kuma do parce que Mali ne bɛ Mali min dɔn ko danbe ko kuma danbe yɛrɛ ye mun ye fɔlɔ ni danbe fɔbaga bɔra aw de la kana Mali danbe fɔ maliyɛnw ye ce qui veut dire que Mali biningo kuma yɛrɛ tɛ fɔ a la bilen hein. C'est très 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 sérieux, très 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 sérieux. Aya kɛ ala kama a kana an birilen ɲɔni an degunnen don an dusu kasilen don an b'an ka Mali ko kɛlɛ an bɛ fɛ k'an ka Mali ka redresser an ka se ka an bisimila an yɛrɛ fɛ yen mɔgɔw yɛrɛ tɛ bilen dɛ mais an yɛrɛ de b'an yɛrɛ ɲinina sisan an ka danbe ka segin an ma an b'o de kɛlɛ la CDR b'o de kɛlɛ la Malien fɛn fɛn b'a yɛrɛ kalama Malien bɛɛ lajɛlen bɛ nin de kɛlɛ la aw de bɛna wuli tilekan dere fɛ ko Mali danbe quand même an ka ɲɔgɔn bonya sa a kana an birilen ɲɔni sa an kan ka k'an ka débat concentrer Mali jɔli ko kuma de kan an kan ka k'an ka kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na bi na a dun tɛ dabila dɛ kɛlɛ yɛrɛ tɛ ko k'a dabila de jogojugu min bɛ sen na ko k'a dabila CDR de France aw ɲɛ b'a la aw fana a ye hakili sɔrɔ ten a k'a dɔn k'a fɔ ko cɛ bɛ kɛlɛ min na a ye a lajɛ ni hakili ye k'a fɔ ko CDR bɛ diɲɛ fan bɛɛ CDR ka kɛlɛ ye de danbe ko kuma bɛ ka bɔ mɔgɔ kelen min da association kelen min da an bɛ min dɔn n'an bɛɛ tugulen don a kɔ an bɛɛ bɛ yiri kelen de la ne tɛ CDR la dɛ mais an bɛ CDR kɔ munna parce que danbe ko kuma n'a bɛ bɔla mɔgɔ da bi Mali surtout le Mali ma wi fɔ dɛ ma Malawi fɔ parce que peut-être ni minnu bɛ danbe ko kuma in na nin ye ta olu de ka n t'a dɔn min don mais a y'u ɲininka kosɛbɛ mɔgɔ min bɛ danbe ko kuma kɛlɛ la bi mɔgɔ min bɛ danbe fɔli la bi cɛ tɛ muso tɛ CDR Rasta n'a ka mɔgɔw de don Rasta de don je veux dire parce que n'a fɔra ko Rasbash bibi in na c'est-à-dire a bɛ kuma min b'a da ni danbe ko kuma don depuis a ye kɛlɛ daminɛ don min na fo ka na se bi ma ale de bɛ danbe kɛlɛli la k'a fɔ ko bɛɛ k'i place dɔn n'i ye hɔrɔn ye n'i ye maa ladiri ye nin kan ka kɛ nin cogo in de la nin kan ka kɛ nin cogo in de la ka mɔgɔw ale de bɛ ka mɔgɔw bilasira ni hakili ye min bɛ se ka mɔgɔw nafa tagalen ɲɛfɛ sinon dɔ kɛra Mali ko in na ten sa dɛ bi ko ma dugujɛ dɛ ninnu mɔgɔkɔrɔbaw n'a soi-disant n'a bɛ k'a fɔla ko mɔgɔkɔrɔbaw don an ka bonya b'u yɔrɔ la fo dayimu kayimu mais min ye jama ta ye k'i ka jama ta Basi b'o de fɔ ko ka jama ta jama niyɔrɔ ko k'a yɛrɛkɛ de k'a di u tigiw ma a kan ka di min ma kɛlɛ kuma yɔrɔ bɛ min aw bɛ fɛ ka pour que aw bɛ fɛ ka cɛ ɲini ko fo k'a lebu de munna Rasbati tɛ sara la Mali gouvernement fɛ en ce qui nous concerne a tɛ sara la Mali gouvernement fɛ ka mɔgɔw la sensibiliser nin ko in na a bɛ k'a kɛ la n'a ŋaniya de ni mɔgɔ ye wari ci a ma ko a k'a yɛrɛ dɛmɛ ni nin baara in na ne ko basi ma yɔrɔ bɛ min
mɔgɔw cotisera o bɛɛ b'a dɔn ko baara jɔlen t'a a bolo ni mɔgɔ min ye a tɔgɔ ni mɔgɔ min ye wari ci a ma ou bien ni association min ye a ka association ye wari fara ɲɔgɔn kan k'a ka hajiw kɛ n'a ye o basima yɔrɔ bɛ min ni problème kelen de bɛ Haidara da la Ansardine groupe mun de bɛ o ma min kɛ Haidara ye ne jama wulila bi k'a fɔ ko o tuma ko Haidara k'i b'a la wa ko tuma ko Haidara ni hɛrɛ man kan wa donc a fana ka CDR a n'a ka mɔgɔw de don u b'u k'u ka cotisation kɛ ni wari in kan ka kɛ cogo min na o y'u ni ɲɔgɔn cɛ de o tɛ Mali gouvernement ko ye o tɛ Mali mɔgɔ ka problème ye o y'u yɛrɛ dama de ni ɲɔgɔn cɛ ye mais nous on parle du gouvernement du Mali u bɛ k'an ta tiɲɛ de u bɛ k'an faga de Arachibati b'o de kɛlɛ la ale de bɛ ka kɛ sababu ye Maliyɛnw ka bɔ kalama Maliyɛnw ka éveiller Maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ min bɛ sen na mais n'aw ko Mali danbe n'aw bɔra kuma foyi de tɛ aw da kuma foyi de tɛ aw da Arachibati y'a don ta Arachibati y'a bɔ ta mais minnu yɛrɛ saralen don k'a bila ka Mali yɛrɛ lakana ka Mali yɛrɛ minnu saralen don a kama qui se payent eux-mêmes dans les 75 millions par mois aw tile kelen da kelen hakɛ to aw tile kelen da kelen an ma deli ka bɔ k'a fɔ k'a b'o mɔgɔw critiquer dans un pays pauvre comme le Mali an ka gouvernement budget lajɛ un président qui se permet k'i bila nin sawura fasugu la dans un pays mɔgɔw bɛ ka ji min ta ɲuman dans la capitale an kana kuma buruso yɛrɛ kan fɔlɔ dɛ dans la capitale mɔgɔw bɛ ji min ta ɲuman ɲinina k'a min kɛnɛ de bɛ ka sigi o kan 21e siècle ko ji sera nin quartier in na o bɛ taa dɔn kɛ o ko kunna ko parce que ko ji dɔrɔn de sera a yɔrɔ la Masa Aramani a ye sabali sa kana a bolo don Anjeli tolilen na Mali in kɔrɔ an kɛrɛfɛ dugu en Côte d'Ivoire tout près il y a 3 millions de Maliens en Côte d'Ivoire ni hɛrɛ Sénégal t'o la a yɛrɛkɛ diɲɛ fɛ ten ka taa kana se Amérique ni Faransiw ni critiquerataw ma Mali danbe ne bɛ min fɔ aw ye a ye segin aw kɔ a ye aw ka kɛlɛbolo a y'a changer aw tun bɛ waati sera in de la a ye segin a ka taa parce que ma dɔn n'aw Maliyɛnw b'aw bolo da min de kan kɔ parce que ne m'a faamuya k'a fɔ ko Mali danbe ko kuma bɛ se ka bɔ aw de da tu es américain, tu es français, tu es ceci ou cela, on s'en fout. O y'i ka ko de y'i bolo yen kɛ n'o de y'i ka fierté o ta mais an ko de ko Mali an ka danbe ka segin an ma an bɛ fɛ k'an yɛrɛ disi gosi an fana tɛ jɔnko a la mais an ko baara tɛ mɔgɔ si la wa ko ninnu de bɛ cɛkɔrɔba nɛni na dɛ ninnu bɛ don aw yɛrɛ bɛ ka bɔ ka cɛkɔrɔbaw nɛni ni minnu min bɛrɛma ta ni nɛni ni ye min a b'o da o kan ye après a bɛ sɔrɔ k'aw jɔ ko ninnu de bɛ ka mɔgɔw nɛni ni danbeko kuma bɛ yen rasta bɛ danbeko kuma depuis an y'a dɔn don min na fo ka na se bi ma a tɛ foyi kɛlɛ la ni Mali ne bɛ Mali min dɔn a tɛ foyi kɛlɛ la ni o de kɛlɛ tɛ n y'o de fɔ n tɛ CDR ye mais min ye o y'o ye quoi ni cɛ b'a ka kɛlɛ la an bɛɛ bɛ nin kɛlɛ kelen in de la a nɔfɛ an tɛ CDR la mais an bɛɛ bɛ yiri kelen in de la an bɛɛ fɛ kulukɔnɔmɔgɔw an bɛɛ ka duwawu de an bɛɛ ka se ba in kɔfɛ donc an ka sabali ni dun ko Maliyɛn ma bi na k'an ka sabali o de bɛ dɔ fara a ka ko kan c'est à dire Mali in filɛ cogoya min na quoi fo
Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et Mali Damego kuma be bo aw de da aw ayaw yere laje kelen munde te ka fo réseaux sociaux insan fait karsa ye ninde karsa be tande ne te fait ka togo fo de kede ne te fait ka nyere bla o lancer au là quoi parce que ni te Maliko kele ne bolo quoi ambe Mali kele de la gouvernement ka chouani dabla gouvernement les membres du gouvernement que ça soit Tchokoroba, que ça soit Jeune, que ça soit Tchewa, que ça soit Mousso, quand Chouani de Kadabla, Chouani ka Dokera Ola ça, Dokera Ola. Chou Domodo, en Mali gouvernement de Bé, Fando fait, bien Fando fait. Saraka Minela. O wari o be duma o be na tugu o le be kla tugu ka che malion a jo anga do fa anga gouvernement ma aya jo anga se ka nyogon deme ka nyogon bla faso joli ko siraka ni mana kala ni réseaux sociaux sans fait ni nga vocal de ni a donta de hey a jo anga kelen fawe Chante kiranyini na ko kana Mali jo ko ye ante ka kiranyini ko kana Mali jo an be adamaden de bebe fli ka da I konoko de fananka rasta ni ketande karsa ni dozande jene ni fotande pelaye ni ketande mais alors ou olu saralenta foy kama olu be ka Mali joli ko kuma de fort autrement 18 millions de la population malienne autrement te tient en mana kinimolo donga bo nyogona wa ala ko so sa chai sabali akana mo briller nyoni akana mo déséquilibré ka bo ou ka vision emi akana mo la bo aka aw ka drome kelenkele aw ka drome wa binanu aw ka million aw bier de man dron aya laje population malienne krefe anga to faden sagoya la te nyogo no fete ka di andro karsa hon ani mo bo kala la dongo do de abe parti jo créer la ni don tande ni botande kamna malion ke mado fin fasugu miye ni Mali bina ka se ni niveau de ma ko fo na se ko kana dambe ko kuma bo auda atma ngata nyo ni nga Maliko ina de ambe kata de bekata parce que ouais Maliko banen de bon si c'est le Mali hein ni ma wi fo de ma mala wi fana fo na so na ngame Mali kele ne ma ni dambe ko kuma bora aude da c'est très grave donc on va continuer na Mali joli ko kuma inde critiquing c'est jagoya de do critiquing beke Adja dugu ta ka lajɛ kɛ tubabu bɛ hɛrɛ da u ka famaw kan Occident toute l'Europe u bɛ hɛrɛ da u ka famaw kan ni cɛkɔrɔba ko kuma ou bien ko diinɛ mɔgɔ ou bien ŋana musaraki et puis diinɛ mɔgɔ n bɛ segin ka na o ma tugun n b'a fɔ n tɛ segin a fɔli la IBK ye diinɛ mɔgɔw ka ko min na don Mali gouvernement kɔnɔna la kiki jija yani ka ta ka boye ki ka boye dinamo aw kana do politique la fin bébé politique kono fo dambe te politique kono dambe be dina de kono dinamo an mogo bawla sira munun kan o siraw be dugutigilakaw an mogo bawla sira munun kan o siraw be ɲɛmɔgɔ fan o fan c'est à dire aw bɛ organisation fɛn o fɛn na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don fasoko la Mali an ma silamɛya in faamuya an ma diinɛ in faamuya nin y'a ye dɔrɔn nin bɛ karamɔgɔ kunda de fɔlɔ n'a fɔra don o don ko k'a lase gouvernement yɛrɛ kunda ko ka décision ta ko silamɛw da ni chrétiens ni dinamɔgɔw da don o la o tɛ o
Allah akbar wala kwati abe bodara kama be dynamo ana o place de do ay to ka place la amba o soroy politique mo ba o soroy encore une fois dambe te politique kono politique abeba kono politique de be jama be fara ngonga wa be na ka bara de do mais dina e kelende dina beko ala kelende ibe seli ni be minke ka ala nyini ibo de nyini ka ala nyini mais politique ibe boni sra be pour que ka se ka ika la yini soro donc ay sabali karamo aidra encore une fois chedo bi no fe ko mado ana kumulo ko ikon chogon ka ziko zigiri solo ani mani chembo i no fe abini dado kumala en sardine mo ayef kangar da solo nye kaka tchaya ka zigiri da mais kakana il faut pas mélanger les pédales aye minke abadon neta don personnellement ta nyini ka don mais ambe jamana joko kuma de la ni yi blanya ambe mi mambulo ka fi amba fo ambeta dans le respect anti nani ko kuma ta la non ante fe fo ga dien ban ala kana skenen ni galay mais na hakina taw tekele akakanga fo nyogoma anga fo nyogonye hakli de be ambela jele na odi ani baga mbo nyogona ni kuma fora ika lajɛ ni hakili ye i bɛ faamuyali sɔrɔ a la ka taa sansi min fɛ i k'a lajɛ parce que bɛɛ dan ye bɛɛ se i ka boli de i bɛ se boli min na i b'o de kɛ mais dɔ fana e b'a bila yɔrɔ min na dɔ b'a ta yen ka continuer jamanajɔ o de donc diinɛ ɲɛmɔgɔw ala ni ala kira kama a ye to aw ka misiri kɔnɔ a ye to aw ka église kɔnɔ a ye to aw ka a bɛ diinɛ fɛn fɛn na a ye to o cadre o kɔnɔna la an b'aw sɔrɔ yen n'a ɲagamina aw de y'a ɲɛnabɔbagaw ye k'a tɛ tigɛ a tɛ tugu aw de a bɛ laban aw de ma cɛkɔrɔbaya b'o yɔrɔw de kɔnɔ danbe b'o yɔrɔw de kɔnɔ ladiriya b'o yɔrɔw de kɔnɔ mais an kana fɔ k'an bɛna kow ɲagami ɲɔgɔn na parce que bi bi in na Mali la foyi de ɲɛnabɔlen tɛ foyi n y'o de fɔ n ko hali n'i bɛ fugariya kɛ a kɛ ka ɲɛ pour que ka se ka tɔnɔ sɔrɔ i bɛ ko o ko kɛ diɲɛ kɔnɔ a kɛ ka ɲɛ wallahi bɛ nafa sɔrɔ a la mais k'anw ta kɛ n bɛ fɛ ka don n tɛ fɛ ka don n bɛ nin na n tɛ nin na n bɛ kɛrɛfɛ dɛndɛn na wa kɔnɔ wa a bɛ bɛɛ kɔnɔ ko ale de ka kɛgun ni bɛɛ ye c'est ça le malien la définition même du malien a filɛ nin ye an bɛ aventure de la nin ye tan on se connaît an bɛ ɲɔgɔn dɔn donc dinɛmɔgɔw n bɛ min fɔ aw ye encore une fois dina a ye dina to a dan ma Mali in kɔnɔ surtout nin wagati in na politique mɔgɔw anw kan bɛ aw de ma parce que ni mɔgɔ o mɔgɔ e nana e de y'a accepter mɔgɔ mi jagoya dɛ e de y'a accepter ka na i bɛ fɛ ka don politique la est-ce que i y'a faamu i bɛ sɔn jama ka kumakan de ma jama ye min fɔ jama ka critique ye ne ye mɔgɔ kunnandi ye o de kan k'e ka bila o de kan k'e bilasira n'i nana jama ka ko de la i sigi ni jama ka kuma ye an b'a f'i ma wa hali minnu tɛ ninnu ye i bɛ k'a ka ko yɛrɛ kɔni da yɛrɛ tɛ mɔgɔ kuma la o i bɛ k'a échoué il a échoué i bɛ ka fɔra dɔw kɔ dɔ bɛna fɔ i bɛ k'a kɔ mais i bɛ ka échoué fɔli kɔrɔ tɛ que c'est la fin du monde non a ye min fɔ an bɛɛ ɲɛna anw minnu bɛ tunga fɛ nin ye tan est ce que aw ni ala ni kira cɛ aw minnu b'a la ko passeport b'aw bolo nin dugu wɛrɛ ninnu na ye n'aw taara Mali ambassade la a ye taa Mali ambassade la n'a y'a sɔrɔ ni cɛ in sigi kan cɛkɔrɔba in sigi kan a y'a kɛ to parce que kuma ka gɛlɛn ni n ko cɛ in a kana miiri dɔw ɲɛna ko n y'a dɔgɔya de dɔgɔyama tɛ a ka yafa ma ni dɔgɔyama don mais cɛkɔrɔba in sigi kan a ye mun fɔ an ye a ko n'a sigira ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ambassade o ambassade ma ka baara kɛ a b'i relever
fo kana se bima tungaranke jumɛn ka problème jumɛn ɲɛnabɔra an kana Mali ko kuma yɛrɛ fɔ sa mais an ka daminɛ n'o ye fɔlɔ an minnu bɛ extérieur la halisa ko tɛ fɔ ko man kan ka fɔ ayi bɛ ka hali n'i ye dugu bɛɛ kɛ goudron ye bi in na hali n'i ye dugu bɛɛ kɛ ji ni courant ni fɛn bi in na ni ne ye wuli kuma ye k'o kɛ wa élection ɲɛkɔrɔla la tuguni ni ne ye wuli kuma ye k'o kɛ dugu ye wagati de b'a la donc halisa an bɛ nin système kelen de kɔnɔna la donc ni nin wagati nin sera dɔrɔn kunfinw ni baganw de don donc i bɛ nin gestion kɛ dɔrɔn ils oublient o kɛlen ko ɲinɛw non e tile bɛnna wagati min ma n'a y'a sɔrɔ ni Mali ni gouvernement ni baara tun bɛ aw bolo ni ala ni kira ni ala de cɛ n'a y'a sɔrɔ ni aw tun décidelen don ko ka a bɛ fɛ ka faso in dɛmɛ ni faso in sigira ni gouvernement in sigira fo bi a y'a mɛn ninnu jɔn da k'a fɔ ko an ka dɔ tigɛ ka bɔ an sara la le pays est en guerre an ka dɔ bɔ an sara la an ka se ka nin di militaires ma u k'u dɛmɛ n'a ye les 36 ministres depuis a sigira fo kana se bi ma 34 ministres kana se jusqu'à an bɛ fo 36 ani minnu bɛ kuluba ye avec rang de ministre ala de b'u da dɔn a ye jɔn ye gouvernement k'a daminɛ IBK yɛrɛ la le président de la république ko n bɛ dɔ bɔ n ka budget la n bɛ dɔ bɔ n ka sara la ni Mali jɔliko kuma tun b'u kɔnɔ o de tun ye dusu ye ne bolo IBK tun bɛna ta o de a tun bɛna o kɛwalew de yira maliyɛnw na maliyɛnw ka dusu ta an ka wuli k'an défend an yɛrɛ ye an ka dɔ bɔ an sara la an k'a lajigin au moins pendant 2 mois 3 mois 6 mois pour que ka se ka ni o wari o min bɛ sɔrɔ ka continuer ka collecte kɛ anw tun kɛra go an ye wari bila ka taa Mali in kɔnɔ ye guerre in daminɛlen an ye wariw bila ka taa sɔrɔsiw k'u yɛrɛ dɛmɛ an ka association mais Mali yɛrɛ gouvernement kɔnɔna la Mali yɛrɛ kɔnɔna la maa mɛn maa ye k'a fɔ ko gouvernement ye nin sacrifice kɛ ko k'a fɔ ko olu yɛrɛ individuellement pour que ka mɔgɔw la motiver u nɔfɛ jamais i t'a mɛn i t'a ye fo ka diɲɛ ban au contraire dɔ de bɛ ka fara u ka dunta kan dɔ de bɛ ka fara u ka budgetw kan mɔgɔw bɛ k'o de kuma fɔ ko cɛkɔrɔba jumɛn nɛnina yan sa hali ne ye cɛkɔrɔbaw ne ye nɛnina est ce que i b'a dɔn e ni ala ni kira cɛ i ye ɲuman kɛ wa ko danbe ko kuma cɛkɔrɔba ni suɲɛni danbe ko kuma bɛ fɔ o yɔrɔw la danbe ko kuma bɛ fɔ o yɔrɔw la ko cɛkɔrɔba ye suɲɛni kɛ dɔ bina denmisɛnninw kan kɔsa in na les jeunes les 4 garçons là diɲɛ wulila k'a turu a kun kan han diɲɛ wulila k'a turu a kun kan a ma bɛn u y'o bila réseaux sociaux sanfɛ fan bɛɛ fɛ o ma bɛn bon Mali cɛkɔrɔbaw kelenw olu bɛ ka o kelenw de kɛ jama fana na les 18 millions d'habitants mentalement physiquement u bɛ ka baaraw de daraki ka bɔ population bolo u bɛ ka suɲɛni min kɛ nin ye ta ka jugu ni ninnu ye bingani min kɛ ninnu ye bingani min kɛ a tɔgɔ a y'a hakɛ to dɔ de bɛ k'an wele quoi hein ninnu ye bingani min kɛ maliyɛnw kan les 18 millions d'habitants o ka jugu ni u ye denni min violer publiquement a bɛɛ kelen dɔ de kɛcogo ma waleya ka jugu ni dɔ ta ye parce que i bɛ dɔ ta ye de vue physiquement mais ninnu bɛ ka suɲɛni min kɛ ka jama faga ɲɔgɔn fɛ ka jama halaki ka jama ta tiɲɛ mɔgɔw b'o de kɛlɛ la aw bɛna aw jɔ an ma ko danbe ko kuma mais c'est de la foutaise ça non kulonkɛ de don wa ou bien
ne m'a donc ou bien sauver le doigt ne m'a donc je n'ai rien compris. D'accord, donc vraiment on te fait la vidéo en bi mais dokarate abe aketo ma te fait ka do mo gasila mbe fait kan hakilata de fo maliko ina mais mali mbe jo ala ni kra sona ma mali mbe jo sera ba mbe bossa mais c'est chaud hein ou kabo ani anga objectif ou tché rasta ibe kelamina en bébé en béa kokelen jekedi. On va continuer à lutter. Nikoina, ibe deme sira o sira fait. On est là qui deme. Kumakan bida parce que kumakan bida batra kumakan tere il y a bé de fort. Il y a kumate mami fort. Si ça totra ka lawale adi. Donc ni be lawale ali ne nyenina ala ki demala. Ala ki demala. Toini ni critiquerata a kabomi donc mali joli kokuma na be bo minda ni ngani abida ka fo min be jamana ni blasira ala kan de ma sira kalsa ya rabbi. D'accord, donc assalamu alaikum ana ñogon soro la chien wala allez merci.